Maayong adlaw mga ka-viewers, padayon na punta sa atong update diri sa may DPWH Davao City Bypass Road Project no. Ato na pong sumpayan atong update diri na punta sa may Ilyong to Barangay Mahayag, Purok 8 no. Ato na pong silipon ang alignment ani nga project nini nga bypass road. Kay humanaman ta didto sa may Malagamot to Mudyang o Mudyang to Ilyong. So karon diri na punta sa Ilyong, padulong na punta ani Mahayag na side no. Ug ato pong tan-awon ang ground zero ani nga alignment pod. So atong ipakita sa inyo mga ka-viewers kung unsa na ang trabaho diri no, unsa nakadako ug unsa nakalisod ug unsa ka nindot. Kining makita nato karon ang ilang alignment kutob pa lang ni sila diya sa may Mahayag Purok 8 no. So kani diri mao ni makita nato, mao ning lugar sa Purok 8 sa Mahayag, Bunawan District no. So gikan diri sa Purok 8 wala pa pud tay nakita nga sumpay ani no, padulong na pud dito sa may Bunawan nga sentro. Okay, atong tanawon mga ka-viewers, og like, comment og share, og sa wala pa maka-subscribe mga ka-viewers, paki-subscribe lang og ayaw kalimot pod pagpindot sa bell button para updated mo kung na ko'y i-upload sa mga update diri sa Davao City Development. Okay, shout out mga ka-viewers. Enjoy watching. Ayan mga ka-viewers, diri na punta mag update no sa Ilyong na side na punta, going to may Mahayag, Barangay Mahayag. So nidiretso na ta diri sa Ilyong no. So gikan man ta dito Tibongko sa may public market, dito ta nagsugod dayon. Oh mao na diri na ta dito sa may site no. So mao na ni intersection diri sa may kuan mga ka-viewers, diri sa may Ilyong dayon diretso sa may Mahayag ni siya. Gilukat naman ni dito, kuha naman ni dito, yanan man ni siya dito dayo. So katong pag-agi na to diri wala pa. So mo pod ning padulong dito sa Mudyang na natay vlog dito no. Pakisilip na sa tong vlog dito, Mudyang to Malagamot. Mo ni siya, mag cross lang ni siya no. Okay, mo ni ang ilang corner lot Purcell bypass road, corner lot Purcell. So kilometer 18 Ilyong road. Okay, tara, una ning alignment mga ka-viewers, diretso na dito sa may Mahayag no. So kani atong i-update dire gikan dire sa may Ilyong, going to Mahayag no dito. Okay, kana lang mga ka-viewers. Kani manggod nga intersection dire mga ka-viewers, nindot kay nga kuan dire kay ang kani nga intersection underpass ni siya, open cut uncover tunnel. So makita nato diya sa ubos oh. So tanawa mga ka-viewers kana oh. Kita nato din ang kana gi underpass ni siya agi sa ilalom no. So kani nga karsada kuno ni siya bungkagon dayon tabunan. So ang bypass road sa ilalom agi no. So mo na diri ang design, nindot kay nga design oh, nana sila kuan diyo sa kilid gianan sa tubig no. So nanatay real diha. Okay, ang ato ang update diri karon mga ka-viewers diri sa intersection na ng Ilyong road dayon padulong dito sa may Mahayag na punta. Okay, di na nato dugay-dugayon ni mga ka-viewers, kaya atong sumpayan na po tong Mudyang to diri Ilyong dayon Ilyong to Barangay Mahayag. Okay, what's up mga ka-viewers?
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Mao na ni diri mga ka-viewers, no. So giko na gid iskabit na ginila niyo kaning pinaka main road yun aning bypass road, gina-excavate yun nila. Pero
naka-excavate na gino. So diha man to ang ano. Grabe lalo kay mga konda bangin dia. So grabing bangin dia. Sungo ng kono lang kon abatment bali abatment na dia. So dito matagikan okay, perting lalo mo. So mga pundasyon na dia dayon poste capping so walang padulong dito sa ilyong cross sa ilyong. Kini atong giagian mao ni ang kono side ni siya sa mahayag na purok 10 purok 12 no kaya diri oh. Sumuna gini ang alignment diri sa ubos no. So padulong ni dito sa may purok 8 itong naidalan dito. Grabe kayong construction no, dako kayo. Kani diri under na ni siya sa CRBC. Kani nga side, kani nga banda diri no, gikan dito sa may Mudyang. CRBC na ni siya. Nga side no. CRBC na nga kontrata. So unsa man niyo dako kayo ilang gipabrikit forma. Kana kanin pa diretso mao na dito sa Purok 8. Taas kani. Mao na dring Purok 8 no, crossing kaning pa left turn padulong nagbunawan.